Siap-siap berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qadatu ghurra muhajjalin wa ala alihi at-tahirin wa jami'i sahabatil muhtadin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, warga desa Sukodono, Sidoarjo dan sekitarnya yang kami muliakan, saudara, teman-teman, saudara-saudara, ikhwan akhwat, jamaah Langgar Mahfur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Utamanya adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Semoga dengan nikmat keduanya kelak ketika kita dipanggil Allah tetap dalam keadaan Islam, tetap dalam keadaan iman, ala ridha wa husnil khatimah ma'alaili syafa'atil udna min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita, menunjukkan kita dari gelapnya kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Langgar Mahfur, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dikatakan oleh Al-Qur'an disebut manusia atau al-insan. Dalam teori bahasa atau ilmu balaghah itu disebutkan manusia itu hampir tidak ada beda dengan hayawan, hampir Pak ya. Makanya dikatakan al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu hewan yang ngomong atau binatang yang berbicara. Namun demikian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara keseluruhan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nggak peduli iman atau tidak, pokoknya awalnya adalah manusia itu dicipta dengan
sempurna dan penciptaan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu ditegaskan juga dalam ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan manusia atau anak Adam. Dalam surat Al-Ahzab juga dijelaskan kenapa kok manusia itu menjadi mulia. Karena di situ dijelaskan karena manusia ini adalah khalifah dan memegang tampuk amanah, maka dia menjadi makhluk yang super, makhluk Allah yang dimuliakan. Sehingga dengan jelas Allah itu mensifati dengan manusia ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah itu telah mensodorkan, telah menawarkan sebuah amanah kepada makhluk-makhluk Allah yang hebat-hebat, yang jelas diantaranya makhluk Allah yang sangat besar, yang sering Allah mensifatinya dengan hamparan yang luas dan luar biasa, yaitu as-samawat, langit, wal jibal, dan juga gunung-gunung yang ada di bumi ini, dan juga wal ardi, ya ini planet-planet bumi yang luar biasa banyaknya. Semuanya fa'abaina, tidak ada satupun yang mau menerima. Namun lanjutannya ayat itu fahamalahal insan, tiba-tiba manusia itu menerima. Bahkan di zaman akhir orang akan meminta-minta jabatan untuk diinginkan, dan bahkan banyak sekali manusia itu dengan keserakahan merasa mampu dengan kesombongannya. Padahal Allah mensifatinya dengan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat bodoh sekali dan zalim, yang mana dengan sifatnya manusia yang begitu naif, dan dalam ayat yang lain dikatakan khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dengan kelemahan. Namun di ayat yang lanjutannya dalam surat At-Tin itu ada pengecualian. Namanya pengecualian berarti tidak banyak atau tidak semua. Kembali lagi kepada faktor manusianya. Manusia dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-insan. Al-insan itu berasal dari kalimat nasiyah. Nasiyah itu nun, sin, ya. Maka berasal dari kalimat nasiyah itu mempunyai makna lupa, pelupa. Maka ada teori yang sangat terkenal, yang mungkin Bapak Ibu sering mendengarkannya, al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu ya tempatnya lupa dan salah. Bahkan orang mengatakan nanti salah, isu wajar lah manusia boleh salah. Bahkan kalau ada kata kita minta maaf, ya sebenarnya manusia ya bodoh. Nah itulah manusiawi, dan sering-sering kita mendengar kalimat itu. Memang manusia tempatnya salah, tapi harus balik salah. Karena apa? Karena orang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama di waktu yang sama juga. Terus dikandani ono jeblogan diterusno wae. Itu namanya apa? Kalau dalam bahasa dalam bahasa balaghah itu dikatakan tidak hanya bodoh, sudah dikasih tahu, tetapi
double. Mokol. Nah, itu namanya apa? Kalau dalam bahasa yang lain ya itu ya tidak mau tahu dan tidak ingin mau tahu. Nah, itulah makanya sebuah ungkapan dikatakan orang itu kalau sudah tidak mau tahu dan tidak ingin mau tahu ya sudah, itu adalah bibit-bibit kesombongan. Oleh karena itu dalam syariat Islam, maka kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikhususkan dengan mereka-mereka yang mempunyai iman. Dalam ayat itu dikatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa. Dengan kesempurnaan dan kebagusan serta baiknya sempurnanya manusia dalam penciptaan itu, tidak peduli orang itu kafir atau orang itu durhaka, tetap dimuliakan oleh Allah. Bahkan semua alam jagat ini diciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan jagat semua ini untuk diperuntukkan kepada manusia. Namun di surat Allah dikatakan wastona'tuka li nafsi. Dalam ayat yang lain dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk Allah, untuk ibadah. Namun kenyataannya banyak yang dengan kondisi manusia yang pelupa dan lalai itu tidak dikategorikan manusia yang dikatakan iman. Makanya ada hadis yang mengatakan la yasrikul mu'min hina yasrik wa huwa mu'minun, dan seterusnya. Tidaklah orang itu mencuri, berzina, berbuat maksiat ketika melakukan itu dia dalam keadaan mukmin atau imannya sedang naik. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan imannya seseorang mukmin itu atau iman itu dalam kondisi tertentu dalam seorang pribadi muslim bisa yazid, bisa yanqus, bisa bertambah naik imannya atau bisa berkurang. Bertambah ketika ketemu dengan kiainya, ketemu dengan ustadznya, ketemu dengan orang-orang baik, dan akan menjadi berkurang atau bahkan drop ketika sesuatu yang menjadikan dia lalai, entah itu pergaulan, entah itu pertemanan dan lain sebagainya yang menjadikan manusia itu lalai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan dengan ayat lanjutannya itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang senantiasa imannya bertambah atau imannya ada dan bertambah gitu. Nah, imannya bertambah dan semakin naik itu dengan apa? Ya tentu banyak upaya, banyak rekayasa yang harus kita upayakan. Apa rekayasa atau upaya itu? Lanjutannya ayat apa? Amilus sholihat. Amil itu kan berupaya, berusaha dengan beramal atau beramal soleh yang diawali dengan niat. Kalau sampean sholat atau amal ibadah apapun tanpa niat, ya maka tidak ada nilai di mata Allah. Baik itu sholat sama nabi lapo, ya pokoknya melu wong ae takbir Allahu Akbar. Ya senang nih Pak. Padahal senang atau gerakan-gerakan yang enggak jelas. Maka harus diniati apa sholat asar, usolli fardhul asri, usolli fardhul maghrib. Ada niat. Begitu juga dengan semua amal-amalan yang difardukan atau yang telah diajarkan atau ditentukan oleh syariat. Tidak bisa kita melakukan amalan yang tanpa niat, tanpa upaya. Makanya bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman atau bahkan orang yang imannya tipis atau drop, itu bedanya ada di kesungguhan.
atau kalau dalam bahasa tasawuf disebut sidqun niyah. Napa sidqun niyah itu? Estu teman-teman ini niat engko aku tak sholat asar jamaah, nah itu diniati. Nah ketika panjenengan mempunyai niat dan kesungguhan sama Allah dinilai ibadah. Maksudnya sampai kan menunggu itu. Nah menunggu untuk ibadah, merencanakan dalam amal-amal ibadah itu, amal soleh itu sama dengan orang itu mendapatkan nilai ibadah yang akan dilakukan. Dan bahkan ketika dia merencanakan sesuatu kebaikan dan menunggu untuk melakukan kebaikan, entah itu sholat atau apapun, itu kafaratun itu penghapus daripada dosa-dosa. Oleh karena itu, alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah menginjak di pertengahan, ya, mau menjelang pertengahan, yang dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan wa awsatuhu maghfirah. Ketika kita istiqomah dalam amaliyah atau istiqomah dengan amal soleh yang ada di bulan Ramadan sampai akhir, tentu janjinya Kanjeng Nabi sebagaimana yang didhawuhkan man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan. Nah, tetap balik lagi dalam keadaan beriman. Beriman itu apa? Ya sungguh-sungguh, diniati dan dihati-hati. Kemudian wahtisaban, penuh harap-harap hanya untuk menjadikan kaulane Allah, hambanya Allah yang diridhoi. Itu ihtisab. Ihtisab itu yakni berharap-harap semata-mata tidak kepengin dilihat orang, tidak kepengin dipuji orang atau dianggap keren, tidak, tetapi semata-mata. Makanya dalam puasa itu adalah amalan atau ibadah yang sirri rahasia, yang orang lain tidak tahu, dan bahkan Allah sendiri akan menjanjikan dengan pahala yang tidak terbatas, yang hanya Allah sendiri yang tahu. Kita tidak tahu. Namun dalam puasa itu disebut dengan al-imsak was-sabru. Dalam puasa itu ada kita menahan diri dan kita tidak menjadi orang yang naudzubillah min dzalik mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, derajat kita drop langsung menjadi naudzubillah min dzalik binatang. Yang kembali lagi kepada al-insanu hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang sedang ngomong atau berakal. Nah, ketika manusia itu tidak menjadi orang yang beriman dan sementara dia dikasih fasilitas oleh Allah dengan akal dan petunjuk, maka tentu dia jauh lebih hina daripada binatang. Makanya dikatakan oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi. Ketika orang itu akan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan menyesatkan dia. Jadi dia tidak hanya tersesat, sama Allah akan disesatkan. Na'udzubillah min dzalik, ala ilmin, atas pengetahuannya Allah. Maksudnya Allah tidak gangrekan, dibiarkan dengan nafsunya itu dia menjadi budaknya hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika kita orang yang meskipun orang itu berilmu tetapi dia mengikuti hawa nafsu, akan berbantah atau akan tidak mudah menerima dengan statement atau apapun yang dia diberikan kepadanya. Ketika dinasihati, Pak, jangan begitu, misalnya, wah itu kan dia, saya punya dasar sendiri, selalu melawan. Ya itulah nafsu. Nah, sementara orang mukmin itu sifat dasarnya adalah pengendalian diri dan juga menjadi selalu as-sam'ah wa ta'ah, gampang mendengarkan dan mudah mentaati apa yang dia dengar. Sehingga dalam sebuah ayat dikatakan fabasyir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Maka beritakanlah gembira wahai Muhammad kepada siapa?
kepada hamba-hambaku yang senantiasa. Itu dalam kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Al-hal wal istiqbal. Kalau dalam bahasa Arab dalam nahwu itu disebut dengan mempunyai makna sekarang dan akan datang, yakni continue. Kalimatnya adalah alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang senantiasa mudah sekali mendengar. Makanya orang torekot atau orang mukmin itu gampang sendiko dawuh atau gampang mendengarkan dawuh. Nah, cuma afatnya orang yang mudah ngomong ya pasti banyak salah. Karena lisan itu kata orang lidah itu kan tidak bertulang tidak bisa ngomong. Nah, intinya apa ya, saking padahal lisan itu luar biasa. Barokahnya lisan kita bisa berzikir, kita bisa bersolawat, dan juga afatnya penyakitnya lisan juga bisa menjadikan orang masuk penjara atau saling berbunuh atau saling berselisih. Kenapa ya? Dengan lisan orang bisa ngumpat, orang bisa memfitnah, orang bisa berbuat bohong dan kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita di bulan Ramadan ini ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi budaknya hawa nafsu yang senantiasa ammaratun bisu, selalu akan menyuruh kita kepada kejelekan. Dan sementara orang yang mengendalikan diri, maka dia akan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Kami akan mendengar dan kami akan berusaha, ya Allah berikan kekuatan untuk taat dan mengamalkan apa yang kami dengar. Itulah hamba-hambanya Allah yang yastami'una al-qawla. Yastami'una al-qawla itu mendengarkan dengan seksama. Kalau mendengar saja dalam bahasa Arab itu dikatakan yasma'una, kan gitu ya, mendengarkan. Tapi kalau dalam ada taknya, ada kan dalam ayat yang lain dikatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu istima' itu maknanya dengarkan dengan penuh seksama dan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan dan dijiwai. Kenapa? Karena orang mukmin ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an pastilah dia bertambah imannya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 kan begitu ya. Itu ciri-cirinya sifat orang mukmin. Nah, kemudian bagaimana kita supaya bisa berupaya dan istiqomah dalam kebaikan dan dalam amaliyah-amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita dalam sholat fardu atau dalam sholat atau dalam amaliyah ibadah itu kita menunggu, kita merencanakan, tidak sekedar melaksanakan. Itu adalah tips-tips atau nasihat-nasihat yang diucapkan oleh para salafus saleh. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Beliau menganjurkan kita untuk merencanakan, dan juga Hadratus Syekh Yai Ahmad Asrori Al-Islaki itu beliau selalu kadang-kadang memberikan tausiah atau nasihat, nanti nopo boten sampean itu merencanakan untuk beribadah fardu itu direncanakan, diniati, atau bahkan sholat sunnah. Nanti malam saya tak mau tahajud, tak temani. Nah, sekali sampai mempunyai niat seperti itu, perkara kok mari telat-telat titik, atau bahkan mungkin sholat tahajudnya ngepas mau subuh, itu tetap diganjar sama Allah, tetap dikategorikan orang yang merencanakan. Merencanakan itu dia sama dengan dalam dalam sebuah hadis dikatakan menunggunya kalian dalam sholat, menunggunya atau merencanakan niat kalian dalam amal ibadah, itu adalah bentuk kesungguhan. Nah, orang yang bersungguh-sungguh otomatis digolongkan sama dengan
para auliyaillah yang disebut dengan as-siddiqin, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita sekarang ini sudah dikatakan oleh sebuah hadis dikatakan dengan wa awsatuhu ghufran, di tengahnya atau 10 hari di bulan Ramadan disebut dengan ghufran, pintu ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ juga kebanyakan ulama berpendapat bahwa di tanggal 17 Ramadan itu juga diturunkannya Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis dalam Al-Qur'an dikatakan yang mana dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an yang kebanyakan para ulama bersepakat, kebanyakan itu adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan insya Allah besok akan kita mengadakan haul di Gang 1 di masjid di langgarnya almarhum siapa? Yai siapa? Haji Mas'ud itu akan diadakan haul untuk peringatan dan juga peringatannya halnya Rabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok dalam hadis itu dikatakan maghfirah, pintu ampunan itu dibuka oleh Allah, dan terakhirnya adalah itqun minan nar? Ya tentunya kesimpulannya adalah baik yang awal Ramadan, tengahnya Ramadan, dan bahkan akhirnya Ramadan, semuanya adalah merupakan ampunan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, sungguh kalau andai kata kita itu tidak mengisi di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga puasa kita, dengan hati-hati dalam menjaga lisan, maka sia-sialah yang namanya puasa yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Kenapa begitu? Karena asyamu junnah, puasa itu sendiri adalah perisai atau benteng yang membentengi seseorang hamba dari semua amalan-amalan yang tidak baik, dan dia menjadi terjaga dari api neraka selagi tidak membakarnya dengan kadzib atau dengan perilaku bohong, perilaku fitnah, perilaku yang keji dan lain sebagainya dan zalim. Itu yang menjadikan terbakarnya puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ampunan mengenai tentang ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibuka lebar-lebar di bulan Ramadan ini, tentu juga Allah itu mempunyai sifat ghafur. Namun sifat ghafurnya Allah itu tetap harus kita minta, gitu. Dan Allah itu senang sekali dengan seorang hamba yang selalu doa. Kenapa kok doa? Ya doa itu menunjukkan kalau kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Makanya dalam akhir kewajiban puasa itu dikatakan Allah itu menerima menyuruh orang mukmin untuk berdoa dengan yakin, bal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu di akhir daripada perintah kutiba alaikumusiyam. Jadi ketika seseorang itu menjaga puasanya dan kemudian berupaya dengan qiyamul lailnya, maka juga yang dilakukan atau yang dicontohkan Kanjeng Nabi
selalulah minta Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, dan juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang sering kita baca setiap malam itu memang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi terus kita waktu senggang, terutama habis sholat 5 waktu, membaca itu asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau kalau sendirian ya fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah ya karim. Itu dibaca terus baik setelah sholat tarawih atau sholat maktubah yang lain. Dan intinya adalah itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi selama Ramadan. Oleh karena itu, maka sungguh merupakan kezaliman bagi seseorang yang dia tidak sempat istighfar, atau bahkan Allah tidak senang kepada orang yang tidak istighfar kepadanya. Karena kita banyak dosa, banyak salah, sebagaimana ungkapan tadi, manusia yang banyak salah dan banyak lupa. Namun demikian, ada sebuah ayat yang katakan Kanjeng Nabi itu adalah saya diberikan 2 hadiah, 2 penggembira yang mana tidak diberikan kepada selain aku yang untuk umatku, yang tidak diberikan oleh para nabi kepada umatnya selain aku, yaitu apa? Suratul Fatihah dan 3 ayat akhir Baqarah yang sering kita baca itu, bila amanah Rasul sampai akhir, yang mana intinya turunnya ayat itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna kama la nasna al-qawmil kafir. Itu semua itu adalah ketika turun ayat itu Allah dawuh sama Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu ketika membaca ayat ini dengan sadar atau dengan tidak sadar atau dengan sungguh-sungguh, tetap bilang kalau saya akan menjawab dengan na'am, iya. Itu kan kita sama dengan membuat perjanjian, ya Allah, jangan engkau hukum kami, ya Allah, la tu'akhidna in nasina, apabila kami lupa, au akhtana, apabila kita melakukan satu kesalahan, dan janganlah menjadikan kami beban, ya Allah, terus-menerus dalam melakukan suatu kesalahan. Pokok ya Allah, la tuhammilna, jangan berikan engkau beban kepada kami yang kami tidak mampu, banyak tidak mampunya. Fa'fu anna, ya Allah, waghfir lana warhamna, ampuni kami ya Allah dan sayangi kami, dan jadikanlah kami orang yang menjadi bisa memenang atau memperaih kemenangan kepada kaum-kaum yang kafir atau orang-orang yang zalim. Jadi intinya apa? Itulah yang dibaca setiap, mungkin kalau di sini setiap sholat maktubah kita baca, sengaja atau tidak sengaja Allah menjawab dengan na'am. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi mengatakan, orang yang man lazimal istighfar, barang siapa yang terbiasa atau membiasakan dengan banyak istighfar, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Dia akan dibukakan segala kesulitannya. Kemudian akan diberikan rezeki yang dia kira-kira atau dia sangka. Intinya adalah orang yang beristighfar itu atau bertobat itu akan disembadani oleh Allah. Maka Kanjeng Nabi suatu ketika beliau itu mengatakan, wallahi, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demi Allah, inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marratan. Sesungguhnya aku itu beristighfar kepada Allah
dalam satu hari sebanyak 70 kali. Dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dikatakan mi'ata marrah, lebih daripada 100. Nah, oleh karena itu maka kita alhamdulillah diajarkan oleh para sesepuh, para kiai kita, para ustadz kita untuk senantiasa beristighfar, baik itu ketika habis sholat maupun di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wirid. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan Allah minal mustaghfirin, minat taibin, dan diterima taubat kita dan istighfar kita, dan digolongkan orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan tetap iman, tetap Islam, ala ridha wa husnul khatimah, ala ridha wa husnul khatimah, ma'anaili syafa'atul udma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa qurrati a'yunina wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sya'billahi lana wa lahum al-Fatihah. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين من الملائكة المقربين والنار من الروحانيين الصديقين والشهداء الصالحين وأهل كل صالح منهم إلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا ومواجهنا وإمتنا ذا القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين المقلدين العلماء الراشدين القضاة المعتزلة أئمة الحديث والسنة وسائر سادة الصوفية المحققين، إلى أرواح كل والين ولية المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغارب اليمين إلى الشمال يكون بحر قبل قبل جهنم بين يا شر الليل ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية جمال الخصوص الأولياء شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني جل ثبت السورية الشيخ الشيخ القاسم البغدادي سيد الشيخ ساري صقر جد الشيخ معروف القرن جد الشيخ حبيب العبد جد الشيخ أصل الشيخ جعفر الصادق وزيد الشيخ بن الدم جد الشيخ أبي ياسر المسلم جد الشيخ محمد بن الشيخ الخاتم الأرض وأهل اسم زاد والأخذ منهم شهد الله لا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا وحسن وحسين وسلم أحرم إلى أرواح سائر وليتسمع حولهم عظيم الطيب الجيد المنصوب الحلوين وإلى أصحاب هذه الولاية من أولياء الله والمشايخ بالأخذ والملائكة الصالحين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح سيدنا فزكير الرحمن المكتوب الشمساء محمد بن الإسماعيلي ومشايخ سجد بدر الجميع رسول المخلوقين وإلينا الحاضر مع مجمع. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخرجنا يا روح سوء بشرك بالأخلاق إنك الرئيس أحمد أسلام بن محمد بن الإسحاقي ومشايخي ومشايخي والسلسلة بيت التبع ومحبي ومعتقد وصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين مع مجمع. شيء الله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدنا والدكم ومشايخنا ومشايخكم بعدنا وأمواتكم ومن أرسل إلينا مسعى علينا
ولمن لا حق علينا ولمن أحسن واستحسن وقلت عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ونبى بالمشارقنا إلى المغارب منها إلى شمالها وبأبانا من قبلنا قبل سيدنا آدم أيام القيامة شيء لله لنا ولكم الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هؤلاء بسبب مكان الكرام بأسماء من قبل ذلك من الجميع تكفر من عبده إلى رحمة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلان شيخنا الشيخ مولانا مالك برشد الشيخ مولانا محمد علي الإسلامي مسجد الحبيب علي محمد أشرف مسجد الحبيب وكتب أبو بكر محمد بن مسجد وشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل مسجدنا الشيخ خالد خالد بن مسجدنا الشيخ مولانا مرتضى الجواد مرشدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا الشيخ أحمد محمد بن إسحاق رضي الله عنه ورسولهم وكريمه وإلى أن نحن والمرحومين والمغفور للمؤمنين قد شركت سبحاننا وسد شيئا حولهم ورسولهم وفروعهم أن الله تقبل منهم ويشهد بالمحضر مغفر ويشهد لهم كرما يريد البيت وجنة النعيم عند حضرة العالية ويحبهم عن نبي صديق الشهداء الصالحين إلى حضرة أصحاب هذه الحاجة جمعا بعد المغفور أهل البيت وعلى ورسولهم وفروعهم أجمعين على نية الصدق والقبول رحمة الله والبر والجاه واشهد على الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ لا إله إلا أنت سبحانك إني
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا نصير يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر. رحمة الله وبركاته عليكم أهل بيتنا حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك من الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك بداية كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداية كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. أفضل الذكر فاعلم أنه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل عليه وعلى خصوصا الرحمن الرحيم والشريف والشريف الفاتحة. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد النبي الآخر المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل يوم وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة وعلى آله يوم الدين. اللهم اجعل رسولنا بيهدي وتقبل توبة قرناه من القرآن العظيم وما أهلنا وصدقناه وما كبرناه وما حملناه وما استغفرناه وصلينا وسلمنا على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك في هذه القرية المباركة هدية وافرة رحمة نجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وبذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الرحيات وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل كل صدق والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأئمة المجتهدين ومقلدين الدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والفصل وسائر سادة السوفية المحققين أينما كانوا مصدقين الشهداء الصالحين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنشابندية في المهدة الكرامية الربانية موصولا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ أحمد القادر الجيلاني والمشايخ ولسلسلة الهدي التابعين ومحجة والمعتقدين أجمعين ورسولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سادتنا وحبايبنا وحسانين وحسانين وسولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سادة الأولياء التسعة ومن حولهم وعوالم أجمعين والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا الشيخ محمد بن الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسعد الإسحاقي ومشايخه وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن
مشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن حقنا علينا وأوفانا وصوصنا وقدرنا عندك بك الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات جميعا خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هؤلاء بسببهم فكان ذكر بأسمائهم نكرم ذلك من أجل بتكفر إلى رحمته سلطان الأولياء سيدنا الشيخ أبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ الإمام مولانا مالك إبراهيم وسيدنا الشيخ الإمام مولانا محمد عبد اليقين سنانجي وسيدنا الشيخ الحبيب علي محمد هاشم السكر وسيدنا الحبيب عبد أبو بكر محمد السكر وسيدنا الشيخ محمد بن الإسحاقي وسيدنا الشيخ رشيد بن مريم المناجي وسيدنا مولانا مربي أرواحنا مرشدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا الشيخ أحمد الأسرار محمد بن الإسحاقي رضي الله عنهم ورسولهم وقرئهم ودار حمده يتلو عليه أحسن ونعم جدا فالمحبوب أخيرا محمد بن المعصوم ورحم أخيرا معك الرشيد أخيرا والمرحومين والمغفور جميع الكفيات قال إن شرك سبب سبب أشرك سبب وسيد جميع حولهم ورسولهم وفروعهم اجعلوا أوصل اللهم تاب ذلك منا إليهم واجعل ذرا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار أفرجا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار سترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى بعضهم آمنين إلى جناتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لما بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند وحشة القبر حسبنا الله عند شدة القبر حسبنا الله عند ضغطة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند السؤال حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم بعلمك يا عليم استضينا وبنورك يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا لطيف ارتجينا وبفضلك يا غني استغنينا بك نفسك ارتجينا بك أسمعنا وأمسنا ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان من سبيل الإيمان والرحمة المباركة اللهم برحمتك عمنا واغفر شر ما أهمنا واشفي مرضانا واغفر صوتنا وارحم موتنا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا فبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترحمنا وأنت راض عنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر علينا صبرا يا صبر يا شكور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار وأدخلنا ناظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بحقه وسره ونوره سورة الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله
أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. الفاتحة. يا ربي سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah.